era un centurión romano And Cornelius was a Roman centurion que buscaba a Dios de todo corazón. that was seeking God wholeheartedly. La Biblia dice que Cornelio oraba a Dios siempre. The Bible says that Cornelius would pray to God always. Note por favor que Cornelio buscaba a Dios por medio de la oración. Notice that Cornelius would seek God through prayer. Un día estando orando, And one day, whilst he was praying, Cornelio miró en visión a un ángel que entraba en el lugar donde él estaba. in a vision, he saw how an angel was entering into the place where he was at. El ángel le dio instrucciones. And the angel gave him instructions. Le dijo, manda llamar a Pedro el predicador, And he said, go and call Peter the preacher, porque él te hará oír palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. because he will give you a word in which you and your household will be saved. Note, hermano, por favor, que Cornelio no era salvo. Notice that Cornelius was not saved. Por eso Dios envió a su ángel, And that's why God sent his angel, porque Dios quería salvar a Cornelio y a toda su casa. because God wanted to save Cornelius and all of his household. Inmediatamente después de que el ángel se marchó, And immediately after the angel departed, Cornelio envió a unos hombres para que trajeran a Pedro el predicador. Cornelius sent some men to seek Peter the preacher. Cuando Pedro el predicador llegó a la casa de Cornelio, And while Peter arrived to the house of Cornelius, Cornelio lo recibió Cornelius received him y le dijo, and said, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios and now we are all here in the presence of the Lord para oír todo lo que Dios te ha mandado. to hear everything that God has told you. Y la Biblia dice, hermano, que Pedro, abriendo su boca, And the Bible says that Peter, opening his mouth, empezó a predicar a Cristo. he began to preach about Christ. La Biblia dice que a Dios le ha placido salvar al hombre por medio de la predicación de la palabra. The Bible says that God is pleased to save man through his word. La palabra, hermano, tiene poder para dar vida al que está muerto en sus delitos y pecados. And the word has power to give life to those who are dead in their sins. En esta preciosa noche, And this night, quisiera que usted, juntamente conmigo, I'd like for you to join me. consideremos por unos momentos el sermón que Pedro predicó en la casa de Cornelio. And would consider the sermon that Peter preached in the house of Cornelius. Número 1. Number 1, Pedro en su sermón presenta a Jesús como el ungido. Peter in his sermon presents Jesus as the anointed one. El versículo 38 dice, In verse 38 it says, como Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. how God anointed him with the Holy Spirit and with power. Esta unción tuvo lugar en el río Jordán cuando Jesús fue bautizado por Juan Bautista. And this anointing happened when he was being baptized in the river by John the Baptist. La Biblia dice que Jesús vino para ser bautizado. And the Bible says that Jesus came to be baptized. Y la Biblia dice que descendiendo ambos al agua, And the Bible says that both going into the water,
Juan Bautista bautizó a Jesús en el río Jordán. And John the Baptist baptized Jesus in the Jordan River. Y la Biblia dice que cuando Jesús subía del agua, And the Bible says that as Jesus was arising from the waters, los cielos se abrieron the heavens were open, y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como paloma. and the Holy Spirit descended upon Jesus as a dove. Ahí Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. And that was Jesus anointed by the Holy Spirit. Nota, hermano, por favor, que Jesús antes de empezar su ministerio terrenal, Notice that Jesus, before starting his ministry, primero recibió la unción del Espíritu Santo. he first received the anointing of the Holy Spirit. En Lucas capítulo 4 del versículo 16 al 21, In Luke 16, or 4, verse 16 to 21, la Biblia dice que Jesús entró en la sinagoga de Nazaret conforme a su costumbre. the Bible says that Jesus entered the synagogue according to his custom. Nota, hermano, por favor, que Jesús tenía la buena costumbre de visitar con mucha frecuencia la sinagoga. Notice that Jesus had that as a custom to visit the synagogue. La sinagoga era el lugar donde los judíos se reunían para adorar a Dios y para estudiar las escrituras. And the synagogue was the place where they would go and study the word. Y la Biblia dice que Jesús se levantó para leer And the Bible says that Jesus stood up to read. y se le dio el libro del profeta Isaías. And it was handed to him the book of the prophet Isaiah. Y la Biblia dice que Jesús leyó el pasaje donde dice lo siguiente: And the Bible says that Jesus read the passage that says like this: el Espíritu del Señor está sobre mí, The Spirit of the Lord is upon me, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, because he anointed me to preach the gospel to the poor. y me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, And he has sent me to proclaim release, or to preach the gospel to the poor, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, and to recover the sight of the blind, and to set free to those who are oppressed, y a predicar el año agradable del Señor. and to proclaim the favorable year of the Lord. Cuando terminó de leer, And when he finished reading, les dijo: he said, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Today the scripture has been fulfilled in your hearing. Nota, hermano, que Jesús dijo que él era el ungido del Señor. Notice that he said that he was the anointed of God. Él dijo que fue ungido He said that he was anointed para predicar, to preach, para enseñar, to teach, para sanar to heal, y para dar libertad a los cautivos. and to give freedom to the captive. Jesús, hermano, predicó, enseñó, sanó y liberó bajo la unción del Espíritu Santo. And Jesus taught and set free under the anointing of the Holy Spirit. Número 2. Number 2, Pedro en su sermón presentó a Jesús como el compasivo. and Peter in his sermon showed Jesus as the one that had mercy. El versículo 38 dice: In verse 38 it says, y cómo este anduvo haciendo bienes. and how he went about doing good. Escuche por favor lo que le voy a decir. Listen to what I'm about to tell you. Jesucristo es bueno. Jesus is good. Jesucristo está lleno de bondad. And Jesus Christ is filled with goodness. Y durante su ministerio terrenal, While his ministry here on earth, Jesús dedicó su vida a hacer el bien. Jesus dedicated his life to do good.
Cuando Jesús veía a una persona en necesidad, When Jesus would see a person in need, Jesús se compadecía de ella Jesus would have mercy on them y se acercaba a ella and would get close to them y le hacía bien. and would do good. La Biblia dice The Bible says que en una ocasión un hombre leproso vino a él that in an occasion a leper came to him y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. and he said, Lord, if you want, you can heal me. Y Jesús lo miró And Jesus saw him y movido a misericordia, and moved by mercy, extendió su mano y lo tocó extended his hand and touched him. y le dijo, quiero ser limpio. And he said, I want to be clean. Y al instante la lepra desapareció. And instantly that leprosy left. Aquel hombre quedó totalmente limpio desde los pies hasta la cabeza. And that man was clean from head to toe. Nota, hermano, que Jesús se movió a compasión. Notice that Jesus was moved by compassion. Tuvo misericordia. He had mercy. Extendió su mano y lo tocó. He extended his hand and touched him. Y aquel hombre quedó totalmente limpio. And that man was completely clean. Jesús, hermano, sigue extendiendo su mano And Jesus keeps extending his hand y tocando a los intocables. and touching the untouchable. Jesús, hermano, tiene compasión y misericordia de aquellos que nadie quiere tocar. And Jesus has mercy and touches those who no one wants to touch. Pero Él se acerca But he gets close y los toca and he touches them y les hace bien. and does good. En Mateo capítulo 4, versículo 36, la Biblia dice In Matthew 4:36, the Bible says que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, that Jesus, while seeing the multitude, had compassion over them porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. because they were everywhere like a shepherd that has no, like sheep that has no shepherd. Nota, hermano, que Jesús miraba a las personas con ojos de compasión. Notice that Jesus would see the people with eyes of compassion. Pero no solamente los miraba, But not only would he see them, sino que se acercaba a ellos but would get close to them y les hacía bien. and would do good. La Biblia dice The Bible says que un hombre descendió de Jerusalén a Jericó that a man went down from Jerusalem to Jericho, y en el camino cayó en manos de ladrones, and in the journey he fell in the hands of thieves, los cuales lo despojaron de todo lo que llevaba de valor, the ones that took everything that he had, pero no contentos con haberlo robado. but not happy with having to take in everything. Dice la Biblia que lo hirieron dejándolo medio The muerto. Bible says that they injured him, leaving him almost dead. Aquel hombre, hermano, estaba gravemente herido. And that man was greatly injured. Y la Biblia dice que por allí pasó un levita. And the Bible says that among there a Levite walked by. El levita lo miró, The Levite saw him, pero no hizo nada por ayudarlo. but did nothing to help. Después pasó un sacerdote. And then a priest went by Lo miró, and saw him, pero no hizo nada por ayudarlo. but did nothing to save him. Más tarde pasó un samaritano. Later on, a Samaritan arrived. Lo miró He saw him y se movió a compasión. and was moved by compassion, Se movió a misericordia was moved by mercy, y se acercó a él and got close to him y le dio los primeros auxilios. and provided the first aid. En esta noche, hermano, yo quiero decirte que Jesucristo es nuestro buen samaritano. And this
Tonight I want to tell you that Jesus is our good Samaritan. Él se sigue, hermano, compadeciendo del hombre. He keeps having compassion over people. Él se sigue acercando al hombre He keeps getting close to men para hacerle bien. to do good. Número 3. Number 3. Pedro en su sermón presenta a Jesús como el poderoso. And Peter in his sermon shows Jesus as the powerful one. El versículo 38 dice In verse 38 it says que Jesús anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. that he went doing good and healing all those who were oppressed by the devil, for God was with him. Escuche por favor lo que le voy a decir. Listen to what I'm about to tell you. Cuando Jesús fue ungido con el Espíritu Santo en el río Jordán, When Jesus was anointed by the Holy Spirit in the river of Jordan, el Señor Jesús recibió una unción de poder. and Jesus received an anointing of power. Jesús, hermano, tenía poder para sanar al enfermo, And Jesus had the power to heal the sick, pero también tenía poder para liberar a los oprimidos por el diablo. but he also had the power to set free those who were oppressed by the devil. La Biblia dice, hermano, que Jesús apareció para deshacer las obras del diablo The Bible says that Jesus came to undo the work of the devil. y para deshacer las obras del diablo And to undo the work of the devil, se necesita el poder de la unción del Espíritu Santo. you need the power and anointing of the Holy Spirit. La Biblia dice que en una ocasión The Bible says that an occasion, una mujer que tenía 12 años enferma a woman that had 12 years being sick de flujo de sangre out of bleeding, escuchó hablar de Jesús, el médico de Nazaret. heard of Jesus, the healer of Nazareth. Aquella mujer dijo, And that woman said, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. if I only touch the border of his tunic, I will be healed. Y la Biblia dice que esta mujer vino por detrás And the Bible says that the woman came from behind y se abrió paso entre la multitud and opened way among the multitude y extendió su mano and extended her hand y tocó el manto de Jesús. and touched the cloak of Jesus. Y la Biblia dice que al instante sintió que había sido sanada. And the Bible says that immediately she felt that she had been healed. Nota, hermano, que fue sana instantáneamente. Notice that she was healed instantly. Y la Biblia dice que Jesús se detiene And the Bible says that Jesus stops y preguntó, and says, ¿quién me ha tocado? "Who has touched me?" Y los discípulos le dicen, And the disciples say, Maestro, la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? "Teacher, the multitude is surrounding you, and you ask, 'Who has touched you?'" Y Jesús les dijo, And Jesus replies, alguien me ha tocado "Someone has touched me, porque poder salió de mí. because power has left me." Aquella mujer, hermano, quedó descubierta And that woman was discovered. y le dijo, Señor, yo te toqué She says, "Lord, I touched you, y al instante fui sanada. and I was healed instantly." En una ocasión Jesús estando en una sinagoga, In one occasion, Jesus being in a synagogue, en aquel lugar había un hombre que tenía espíritu inmundo. and in that place there was a man that had an unclean spirit. Y la Biblia dice que el espíritu inmundo se manifestó And the Bible says that that unclean spirit manifested himself y empezó a decir, and started to say, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? "What do you have against us, Jesus of Nazareth? ¿Has venido a destruirnos? Have you come to destroy us? Sé quién eres, I know who you are, el Santo de Dios. the Holy One of God." Note, hermano, por favor, que note por favor que los demonios conocen
quién es Jesús. Notice that the demons know who Jesus is. Los demonios saben que Jesús es el santo de Dios. And the demons know that Jesus is the holy of God. Y la Biblia dice que Jesús reprendió al espíritu malo And the Bible says that Jesus rebuked the unclean spirit. y le dijo, enmudece y sal de él. And he said, be quiet and leave. Y el espíritu inmundo obedeció And the unclean spirit obeyed y salió de aquel hombre. and left that man. Y aquel hombre, hermano, quedó libre por el poder de Jesucristo. And that man was freed by the power of Jesus. Y los que estaban presentes And those who were present, se maravillaron y dijeron, they were marveled and said, ¿qué nueva doctrina es esta? what good doctrine is this? Que con autoridad manda That with authority he says, y aún los espíritus inmundos le obedecen. commands, and even the unclean spirits listen. Jesús, hermano, Jesus recibió unción received that anointing para sanar y para liberar a los oprimidos del diablo. to heal and free the oppressed of the devil. Número 4. Number 4, Pedro en su sermón presentó a Jesús como el sufriente. and Peter in his sermon presented Jesus as the one who had suffered. El versículo 39 dice en su parte final, In verse 39, in his last part, a quien mataron colgándole en el madero. they also put him to death by hanging him on a cross. Escuchen lo que le voy a decir. Listen to what I'm about to tell you. Por espacio de 3 años y medio, For 3 years and a half, el Señor Jesucristo dedicó su vida a hacer el bien. and Jesus dedicated his life to do good. Jesús, hermanos, recorría las ciudades y las aldeas sanando a los enfermos y liberando a los oprimidos por el diablo. And Jesus would be healing and setting free the oppressed by the devil. Pero la Biblia dice But the Bible says que a Jesús lo mataron y lo colgaron en el madero. that they hanged Jesus on the cross. El justo murió por el injusto. The just died for the unjust. El que no hizo ni conoció pecado murió por el pecado de otros. He who did not commit sin died for the sin of others. Jesús no murió por sus pecados. Jesus didn't die for his sins. Jesús murió por nuestros pecados. Jesus died for our sins. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3 dice, In 1 Corinthians 15:3 it says, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, For I have first shown you what I have first received, que Cristo murió por nuestros pecados. that Christ died for our sins. La muerte de Jesús en el madero The death of Christ on that cross fue la consecuencia lógica de haber cargado con el pecado de todos nosotros. was the logical reason for having to carry all of our sins. Isaías capítulo 53 versículo 6 dice, In Isaiah 53:6 it says, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, each one of us has turned astray like sheep. cada cual se apartó por su camino, Each of us turned to his own way. mas Jehová cargó en él, But the Lord has carried in him, mas Jehová cargó en él but the Lord carried in him el pecado de todos nosotros. the iniquity of all of us. A Jesús sus enemigos no le quitaron la vida, And Jesus, his enemies did not take his life, sino que él voluntariamente entregó su vida para salvar
la nuestra. but he voluntarily gave his to save ours. En Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, In John 10:17 through 18, el Señor Jesús dijo, Jesus Christ said, por eso me ama el Padre, "For this reason the Father loves me, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. because I lay down my life so that I may take it again. Nadie me la quita, No one takes it away from me, sino que yo de mí mismo la pongo. but I lay it down on my own. Y tengo poder para ponerla. And I have the authority to lay it down, Y tengo poder para volverla a tomar. and I have the authority to take it up again." Jesús dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesus said that he didn't come to be served, but to serve and give his life for others. Número 5. Number 5. Pedro en su sermón presenta a Jesús como el resucitado. Peter in his sermon shows Jesus as the one who has resurrected. El versículo 40 dice, In verse 40 it says, a este levantó Dios al tercer día. God raised him up on the third day. Escuche por favor lo que le voy a decir. Listen to what I'm about to tell you. En repetidas ocasiones el Señor Jesús habló con sus discípulos de su muerte y resurrección. In different occasions, Jesus spoke to his disciples about his death and resurrection. En Mateo capítulo 17 del versículo 22 al 23 la Biblia dice In Matthew 17:22 to 23, the Bible says, que estando ellos en Galilea, "Now being together in Galilee, Jesús les dijo, Jesus said to them, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, the Son of Man is going to be delivered into the hands of man, and they will kill him. mas al tercer día resucitará. And he will be raised on the third day." Y la Biblia dice que sus discípulos se entristecieron en gran manera. And the Bible says that they were deeply grieved. Finalmente la escritura se cumplió. And finally, the scripture was fulfilled. Jesús fue entregado por uno de sus discípulos. Jesus was betrayed by one of his disciples. Y la Biblia dice que sus enemigos lo capturaron And the Bible says that his enemies captured him y lo condenaron a morir en el madero. and condemned him to die on the cross. Después de su muerte, And after his death, su cuerpo fue depositado en el sepulcro. his body was placed on the grave. Y la Biblia dice, hermano, And the Bible says que al tercer día that on the third day, Jesús se levantó del sepulcro victorioso. Jesus got out of that grave victorious. Yo quiero, hermano, que usted note, por favor, I want you to notice que ni la piedra gigantesca que pusieron en el sepulcro, that the big rock that they placed on that grave, ni el sello romano, or the Roman seal, ni la guardia romana or the Roman guard pudieron impedir que Cristo se levantara victorioso del sepulcro. could stop that Jesus would get victorious from the grave. La muerte, hermano, ni el sepulcro pudieron impedir que Jesucristo resucitara de entre los muertos. And death or the grave could not stop for Jesus to resurrect from the dead. La Biblia dice The Bible says que muy de mañana, that an early morning, antes de que el sol saliera, before the sun came out, varias mujeres several women, fueron al sepulcro buscando a Jesús. they went to the grave seeking Jesus. Pero se sorprendieron But they were surprised al ver la piedra removida to see the stone moved y el sepulcro vacío. and the grave was empty.
Y la Biblia dice que un ángel les dijo, And the Bible says that an angel told them, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? why do you seek among the dead the one who lives? Él no está aquí, Él ha resucitado. He is not here, he has resurrected. Ni la muerte ni el sepulcro lo pudieron retener. And death or the grave could stop him. Al tercer día se levantó victorioso y salió del sepulcro. On the third day, he got out victorious and left that grave. La Biblia dice, hermano, The Bible says en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 26, in 1 Corinthians 15:26 que el postrer enemigo que será vencido es la muerte. the last enemy that will be abolished is death. Escuchen lo que le voy a decir. Listen to what I'm about to tell you. Jesús, con su resurrección, venció a ese último enemigo llamado muerte. Jesus, with his resurrection, defeated that last enemy, which is death. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 dice, In Revelations 1:18 it reads, el Señor dijo, the Lord says, he aquí que yo soy el que vivo y estuve muerto, the living one, and I was dead. mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, And behold, I am alive forevermore, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. and I have the keys of death and of Hades. Jesús, hermano, murió, Jesus died, pero no se quedó por siempre en el sepulcro. but he did not stay forever in that grave. Él venció la muerte, He defeated death. él venció el sepulcro He defeated the grave, y se levantó al tercer día victorioso. and rose up on the third day victorious. Y por cuanto él vive, And because he lives, nosotros también viviremos. we will also live. En Juan capítulo 11, versículo 24 y 25, In John 11:24-25, el Señor Jesús dijo, Jesus Christ said, yo soy la resurrección y la vida. I am the resurrection and the life. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. He who believes in me will, even when he dies, will live. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. And all those who die and believe in me will not die eternally. Número 6. Number 6. Pedro en su sermón presentó a Jesús como el juez. Peter in his sermon showed Jesus as the judge. El versículo 42 dice In verse 42 it says, que Dios ha puesto a Jesús por juez de vivos y de muertos. that God has placed Jesus as the judge of the living and dead. En Juan 5:22, In John 5:22, la Biblia dice the Bible says que Dios Padre a nadie juzga, that God the Father does not judge, sino que todo el juicio dio al Hijo. that all of the judgment is given to the Son. Escucha lo que le voy a decir. Listen to what I'm about to tell you. En su primera venida, Jesucristo vino como el Salvador del mundo. In his first arrival, Jesus came as the Savior of the world. Pero en su segunda venida, Jesucristo vendrá como el juez de vivos y de muertos. But in the second arrival, he will come as the judge of the dead and alive. En su primera venida, Jesús vino para salvar. In the first arrival, he came to save. Pero en su segunda venida, Jesús viene para juzgar. But in the second, he comes to judge. En su primera venida, In his first arrival, Jesús fue juzgado por el hombre. Jesus was judged by men.
Pero en su segunda venida, But in his second arrival, el hombre será juzgado por Jesús. and man will be judged by Jesus. En su primera venida, In his first arrival, Jesús vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesus arrived as the Lamb of God who removes sin from men. Pero en su segunda venida vendrá como el león de la tribu de Judá que ha vencido. And in the second arrival, he will come as the Lion of Judah, the one who won. En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1, In 2 Timothy 4:1, la Biblia dice, the Bible says, te encarezco delante de Dios I solemnly charge you in the presence of God y del Señor Jesucristo, and of Christ Jesus, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. who is to judge the living and the dead, and by his appearing and his kingdom. En Mateo capítulo 25 del versículo 31 al 34, In Matthew 25:31-34, la Biblia dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, the Bible says that when the Son of Man comes in his glory acompañado de sus santos ángeles, with all of his angels, entonces se sentará en su trono de gloria. and sits in his glorious throne, Y todas las naciones que estén vivas, and all of the nations that will be alive, y todas las naciones que estén vivas para ese tiempo, and all the nations that will be alive at that moment, serán reunidas delante de él. will be united before him. Esto, hermano, se conoce como el juicio de las naciones. This will be known as the judgment to the nations. Y la Biblia dice que el Rey Jesús apartará a los unos de los otros, And the Bible says that King Jesus will separate one to another, así como el pastor aparta a las ovejas de los cabritos. the same way that the good shepherd separates the sheep from the goats. Escuchen lo que le voy a decir. Listen to what I'm about to tell you. El Rey Jesús en su segunda venida King Jesus in his second arrival juzgará a las naciones vivas. will judge the nations that are alive. El Rey Jesús, hermano, juzgará a las naciones con justo juicio. He will judge them with a just judgment. El Rey Jesús no juzga según las apariencias. And Jesus doesn't judge according to appearances. El Rey Jesús conoce el corazón del hombre y lo que hay en él. And he knows the heart and that of what is inside. El Rey Jesús, hermano, conoce pasado, presente y futuro. And he knows the past, the present, and the future. Él conoce todas las cosas. He knows all things. La Biblia dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que un día el hombre tendrá que dar cuentas. The Bible says that everything is naked before his eyes, and we will have to go before him according to our deeds. Jesús juzgará a las naciones vivas. And Jesus will judge the nations. Y la Biblia dice que el Rey Jesús dirá a las ovejas, And the Bible says that Jesus will tell his sheep, venid benditos de mi Padre, come, my beloved of my Father, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. come and inherit the kingdom prepared from you from the foundation of the world. Y luego dirá a las cabras, And then he will turn to the goats. apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Set away from me and go to the fire that was prepared for the devil and his followers. En Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 al 15 la Biblia dice In Revelations 20 verse 11 to 15 it says que el Rey Jesús se sentará en un trono blanco that King Jesus will sit on a white throne para juzgar a los muertos. to judge the dead. Este, hermano, es otro juicio. This is a different judgment. Este es el juicio final. This is the final judgment. Es el juicio de los muertos. It is the judgment of the dead. La Biblia dice que los muertos grandes y pequeños estarán
delante del justo juez. The Bible says that great and small will be standing before the judge. Y cuando la Biblia dice grandes y pequeños, And when the Bible says great and small, no se refiere a la estatura de la persona, it is not referring to the height of the person, sino a la posición que la persona haya ocupado en esta tierra. but the position that the person has obtained here on earth, Sean reyes, príncipes o gobernadores, whether it be governors, princes, or leaders. todos tendrán que comparecer un día delante del justo juez. Everyone will have to go before the judge. Y la Biblia dice que en ese día los libros se abrirán. And the Bible says that on that day the books will be open. Escuche lo que le voy a decir. Listen to what I'm about to tell you. Allá en el cielo, Up in heaven, Dios tiene un registro fiel de todas las cosas que el hombre ha hecho desde que nace hasta que se muere. He has a record of every person of what they've done since they are born to they die. Allá en el cielo, hermano, Up in heaven, Dios tiene un registro fiel he has a faithful record de todo lo que el hombre hace, of everything that mankind does, desde la cuna hasta la tumba. and to the crib unto the grave. Yo tiemblo, hermano, al pensar And I'm scared to think que nada de lo que el hombre hace puede escapar a la mirada de Dios. that nothing that man can do can hide from the eyes of God. La Biblia dice, no os engañéis, que Dios no puede ser burlado. The Bible says, do not be fooled. You cannot fool God. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. That everything that man does, that he will reap. La Biblia dice, hermano, que todos aquellos que no sean hallados inscritos en el libro de la vida The Bible says that those who have not been found in the book of life serán lanzados al lago de fuego. will be thrown into the fire. La Biblia dice, hermano, The Bible says en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. in Ecclesiastes 11:9, Lo voy a parafrasear. I'm going to paraphrase it. Dice así: vive como quieras, Live however you want. haz lo que quieras, Do whatever you want. haz tu santa voluntad, Do your will. pero solamente acuérdate But just remember que un día Dios traerá toda obra a juicio. that one day God will bring every deed to judgment. La Biblia dice, hermano, que sobre todas estas cosas Dios juzgará al hombre. The Bible says that above all these things, God would judge men. Hay cosas que el hombre no puede evitar, There are things that man cannot stop. y una de ellas es el juicio de Dios. And one of those things is the judgment of God. Si el juicio de Dios no alcanza al hombre en esta vida, If the judgment of God does not reach in this life, lo alcanzará en la vida futura. it will reach him in the future life. Número 7. Number 7. Pedro en su sermón nos presenta a Jesús como el Salvador del mundo. Peter in his sermon shows Jesus as the Savior of the world. El versículo 43 dice In verse 43 it says, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. that everyone who believes in him receives forgiveness of sins. Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, And Jesus didn't come to condemn the world, sino para que el mundo sea salvo por él. but so the world can be saved through him. En Juan capítulo 3, versículo 16, In John 3:16, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, the Bible says that for God so loved the world para que todo aquel que en él cree
that whoever believes in him, para que todo aquel que en él cree that whoever believes in him no se pierda, shall not perish, mas tenga vida eterna. but have eternal life. La fe en el Hijo de Dios no salva. The faith in the Son of Man, it saves. La Biblia dice, hermano, que el que en él cree será salvo, Bible says that he who believes in him will be saved. pero el que no cree ya ha sido condenado. But he who does not believe will be condemned. La Biblia dice, hermano, que la ira de Dios está sobre todos aquellos que rehúsan creer en Cristo. The Bible says that the wrath of God is upon those who do not believe in Christ. Los que rehúsan creer en Cristo Those who refuse to believe in Christ, no verán la vida, they will not see life, sino que la ira de Dios está sobre ellos. but the wrath of God is upon them. En Lucas 19:10, In Luke 19:10, el Señor Jesús dijo, Jesus Christ said, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. "For the Son of Man has come to seek and save that which was lost." En Hechos 16:31, In Acts 16:31, la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. it says, "Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved." Romanos capítulo 10, versículo 9 dice, In Romans 10:9 it says que si confesares con tu boca that if you confess with your mouth que Jesús es el Señor that Jesus is the Lord, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. and believe in your heart that he raised from the dead, you will be saved. Escucha lo que le voy a decir. Listen to what I'm about to tell you. La fe y el arrepentimiento no salvan. Faith and repentance saves us. El Señor Jesucristo dijo And Jesus Christ said en Marcos capítulo 1, versículo 15, in Mark 1 verse 15, el tiempo se ha cumplido the time is fulfilled y el reino de los cielos se ha acercado. and the kingdom of God is at hand. Arrepentíos y creed al evangelio. Repent and believe in the gospel. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Without repentance, there is no forgiving of sins. En Hechos capítulo 3, versículo 19, la Biblia dice, In Acts 3:19, the Bible says, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. "Therefore repent and return so that your sins may be wiped away." En Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31, la Biblia dice, In Acts 17:30-31, the Bible says, pero habiendo Dios pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, "Therefore, having overlooked the time of ignorance, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, God is now declaring to men that all people everywhere should repent, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia." because he has fixed a day in which he will judge the world in righteousness. Si el hombre quiere ser salvo If man wants to be saved y escapar del juicio venidero, and be freed from the judgment to come, necesita creer en Cristo y arrepentirse de sus pecados. needs to believe in Christ and repent from their sins. La fe y el arrepentimiento nos salvan y nos libran del juicio venidero. And faith and repentance free us from the judgment to come. En esta noche les he presentado el tema, And this night I've shared with you the topic, el sermón de Pedro en la casa de Cornelio. the sermon of Peter in the house of Cornelius. Yo quiero, hermano, que usted note que el sermón de Pedro en la casa de Cornelio fue un sermón cristocéntrico. I want you to notice that the sermon was focused on Christ. ¿De qué predicó Pedro, hermano, en la casa de Cornelio? What did Peter preach in the house? Predicó a Cristo. He preached Christ. Número uno, lo presentó
como el ungido. Number one, he presented him as the anointed one. Número 2, lo presentó como el compasivo. Number two, he showed him as the compassive. Número 3, lo presentó como el poderoso. Number three, he showed him as the all-powerful. Número 4, lo presentó como el sufriente. Number four, he showed him as the one who had suffered. Número 5, lo presentó como el resucitado. Number five, he showed as the resurrected. Número 6, lo presentó como el juez de vivos y de muertos. Number six, he showed him as the judge of dead and alive. Y número 7, lo presentó como el Salvador del mundo. And number seven, he showed him as the savior of the world. Jesucristo, hermano, vino para salvar. Jesus came to save. Jesucristo dio su vida para salvar la nuestra. Jesus gave his life to save ours. Jesucristo quiso ocupar nuestro lugar. And Jesus wanted to take our place. Jesucristo cargó con el pecado de todos nosotros. And Jesus carried the sins of all of us. Somos salvos por su muerte. We are saved by his death. Jesús murió He died y fue sepultado, and he was thrown in a grave. pero no se quedó por siempre en el sepulcro. But he did not stay forever in that grave. Al tercer día resucitó. On the third day, he resurrected. Jesucristo con su muerte venció la muerte. Jesus, with his death, overcame death. Jesucristo, hermano, resucitó del sepulcro victorioso. And Jesus resurrected from the grave in victory. Y por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. And because he lives, we will also live. Si Cristo, hermano, tarda en venir, And Jesus takes a little longer to come, vamos a morir. we're going to die. No tenemos inmortalidad, We don't have immortality. tenemos vida eterna. We have eternal life. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, But when Jesus comes the second time, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. the Bible says that those who are dead in Christ will resurrect first. Y la Biblia dice, hermano, que nuestro cuerpo mortal será vestido de inmortalidad. And the Bible says that our body of death will be dressed with immortality. Nuestro cuerpo será transformado Our body will be transformed en un abrir y cerrar de ojos. in an open and closing eyes. Y la Biblia dice que ya no moriremos. And the Bible says that we will not die. En la vida futura, hermano, no habrá muerte. In the future life, there will be no death. Jesucristo la derrotó And Jesus had overcame it cuando resucitó victorioso del sepulcro. when he was victorious out of the grave. Y nosotros estamos aquí, hermano, And we are here porque Él murió, because he died, pero también porque Él resucitó. but also because he resurrected. Si Cristo no hubiera resucitado, If Jesus had not resurrected, fuéramos los más miserables. would be the most miserable ones. Pero Cristo, hermano, no se quedó por siempre en el sepulcro. But Jesus didn't stay forever in the grave. Él se levantó victorioso He got up in victory, y está sentado a la derecha de Dios, and he's sitting on the right-hand side of God, cubierto de gloria, poder y majestad. covered in glory, majesty, and power. Y muy pronto volverá And one day he will return para juzgar a los vivos y a los muertos. to judge the dead and the alive. Voy a pedir a los músicos que si son tan amables de pasar. Amen. Vamos a cantar, hermanos, un canto que los hermanos nos dirijan. Y yo quisiera invitarlos,